Okay, good morning. Good to see you. Oh my God. I hope you are okay. Today is Tuesday. It's July 12th, one day before our break. We only have classes today and Thursday. And then this is it. Our break starts and we come back in August. So let's see the content for this week. We are doing Unit 11 this week. This is Wide Angle 1, and it's almost the end of the book. Okay, so we are doing this week Unit 11.1, starting today from pages 123 and 124. So before we start, let's take a look at the homework from last week. Let's see that. Okay, here we are. Last week, we finished Unit 10. We talked about how often do you go on vacation? We compared two places you visited and recommended one. We gave opinions and we made suggestions. On Thursday, we talked about a trip to remember. We did Unit 10 review and we talked about comparatives, and so much so that we have some exercises here on comparatives. So, hi Kezia, good morning, good to see you. We also talked about object pronouns. So, do you have any questions about the homework? No? Everything okay? Okay, so let's go to our lesson for today. Here we are. So if you have your book, please open your books to page 123. Let's go there. Yes, here we are. So here we have Unit 11, learning. Yes, this topic is very nice. I love this unit because it talks about something we always do in life. We are always learning. So take a look at this picture. What can you see in the picture? That's right. If you said it's a classroom and it's a class, there is a class going on, yes, that's true. There are some students and they seem to be learning something, right? Where do you think this school is? Probably in Asia, right? Or in the Philippines, or in Vietnam, right? Any of those places, because they have a physical appearance that reminds us actually of children from those countries. They are either from Vietnam or the Philippines or any other country, that area. So let's take a look at what the photographer has to say about this picture. Okay? There are some questions, sorry,
that the photographer may discuss. First question, how are the students learning? So here we can see they are using notebooks. Probably they are repeating what the teacher is saying, or they are singing something. Yes, some teachers, they like to teach with songs. Even math teachers, biology teachers, they like to teach their subjects with music. So we don't know if that's the case here, okay? Do you like learning new things? I do. Yeah, and I'm quite sure you do too. It's always good to learn new things. And the third question, is learning or teaching more difficult? In my case, because I'm a teacher, I think teaching is more difficult than learning. So let's take a look at what the photographer has to say about this picture. So I will turn off the microphone so you don't get an echo, okay? I took this photo in Mraku in Myanmar. Salaries for public school teachers are low. These teachers need to teach extra classes in their homes. These private classes are for rich students after they finish their regular school. I love learning new things. I learn from the media or from talking to the people. I am a very curious person, and I am interested in humanism, which is a type of philosophy based on art, science, and caring for people. I think I will keep learning all my life. This is a very good question. I think learning requires a good attitude, but teaching also requires a lot of previous work. So I think teaching is harder. And also your performance will affect more people than if you are the student. Okay, hello Guilherme, good to see you, good morning. So we are doing page 123. This is the beginning of Unit 11. The topic is learning. And here we are watching the video, the opening video by the photographer, Edu Bayer, and he is describing the picture and also answering some questions here. Okay, so let's watch the video again and see where this picture was taken and his opinion about learning new things. So let's watch again. I will turn off the microphone, okay? I took this photo in Mraku in Myanmar. Salaries for public school teachers are low. These teachers need to teach extra classes in their homes. These private classes are for rich students after they finish their regular school. I love learning new things. I learn from the media or from talking to the people. I am a very curious person,
and I am interested in humanism, which is a type of philosophy based on art, science, and caring for people. I think I will keep learning all my life. This is a very good question. I think learning requires a good attitude, but teaching also requires a lot of previous work. So I think teaching is harder. And also your performance will affect more people than if you are the student. Okay, very nice. So first of all, where was this picture taken? What place is this? Eles podem estar numa escola, né? Yes, it's a school. Uh-huh. Actually, not necessarily a school. It can be the teacher's house, right? Because it's according to what Edu said, it's a private class for rich people. Yes. So I'm going to play the video again, and I'm not turning off the microphone because I will make some comments about it. So let's take a look here, guys. I will play again so you understand exactly where this picture was taken. I took this photo in Raku in Myanmar. So here he says where he took this photo. So Maruku in Myanmar. So this is a weird place to say, right? Weird name. I took this photo in Raku in Myanmar. Raku. Yeah, now I got it. I took this photo in Raku in Myanmar. So here, this name, we pronounce Raku. We don't pronounce the M, okay? So I took this photo in Raku in Myanmar. Do you know Myanmar, people? Do you know where this country is? No? Let me show you. Tem como só repetir de novo, professor? My question is, do you know where this country is? It's in Asia, right? So here, I'm showing you the page on Google Classroom. Look, Myanmar, Burma, country in Asia. Let me show you the map. Yes. It's a beautiful place, guys. It's full of temples, lots of temples there. Look, here we have the country, Myanmar, Burma, okay? It's next to Laos, Bangladesh. It's kind of close to India, and it's very close to Thailand, okay? Can you see that? Yeah? So this is Myanmar. Yeah. This is Asia. I said the picture could be in Vietnam or in the Philippines, down there, right? But actually it's here, right? He took this picture in Myanmar, okay? And it's a beautiful country, indeed. There are lots of temples there. It's a very nice country to visit, okay? All right, so let's go back to our book. So here, this is where he took this photo, right? In a place called Raku in Myanmar. Salaries for public school teachers are low. So salaries for public school teachers are low. Not only there, right? In Brazil too. So okay. These teachers need to teach extra classes in their homes. So here he's saying
These teachers need to teach extra classes in their homes. Okay, so it's a way to complement their salary. These teachers need to teach extra classes in their homes. These private classes are for rich students after they finish a regular school. So here he is saying these private classes are for rich students after they finish regular school. So when they finish high school, they can do those private classes, okay? Suppose you finish high school and you want to go to university. So you have private classes with a specific teacher, okay? And probably the classes will be in the teacher's home, okay? Or at the teacher's home, sorry. So now he will answer this question. Do you like learning new things? I love learning new things. I learn from the media or from talking to the people. So he says he loves learning new things. And how does he learn? He learns from the media or from talking to people. So he's a photographer. He talks to a lot of people. He travels around the world. So in his case, it's nice and easy to learn from talking to people, okay? I am a very curious person, and I am interested in humanism, which is a type of philosophy. So he says that he is a curious person. So he wants to know things all the time. And he says that he is interested in humanism. What is humanism? So it's a type of philosophy. What does humanism believe? Let's see. Based on art, science, and caring for people. So humanism is based on art, science, and caring for people. Okay? If you know the meaning of caring, you can tell me now, what is the meaning of caring? Does anybody know? No, caring is the same as cuidar. Então, cuidando das pessoas, okay? Cuidar das pessoas. It's centered in the human being. That's the idea of humanism, right? And he likes that. I Sim, think I professor. will keep learning all the time. Sorry? Nada, falei nada não, professor. Pode continuar. Good morning. Sorry, can you repeat, please? Não, pode continuar, professor. Falei nada. Okay, okay. So then he says, I think I will keep learning all my life. So he says, I think I will keep learning. I will learn new things all my life. Okay? Hello, Gian. Good morning. For my life. Now the question is learning or teaching more difficult? See what he says. This is a very good question. I think learning requires a good attitude, but teaching also requires a lot of previous work. So in his opinion, learning requires a good attitude. So the verb requires means in Portuguese exige, requer, okay?
So learning requires a good attitude because you have to compromise, you have to have discipline, you have to be positive about your learning. So it requires a good attitude. Attitude, but teaching also requires a lot of previous work. But on the other hand, teaching requires a lot of previous work. Então, ensinar também requer muito trabalho anterior. Why? You have to study to teach. So you have to prepare to teach. You need to be ready, okay? So you can help your students. So I think teaching is harder. So in his opinion, he says, I think teaching is harder, okay? So I think teaching is harder. And also your performance will affect more people than if you are the student. And then he says, also your performance will affect more people than if you are the students. Então, também a sua performance vai afetar mais pessoas do que se você é um aluno. Of course. O professor tem que se preparar. Se ele não for bom, a turma não aprende. Então, vai afetar mais pessoas. Agora, como aluno, se você for mal, se você não estudar, vai afetar muito a você. Ok? That's the idea. Então, resumindo, essa turma, ela está estudando particular lá em Mianmar, como se fosse um curso preparatório para a faculdade. Eles terminaram o high school e estão fazendo aula particular com o professor. Ok? All right? So, that's the idea. Now, I'm going to show you the video one more time without any pauses, so you can understand the video better, okay? So let me turn off the microphone. I took this photo in Mraku in Myanmar. Salaries for public school teachers are low. These teachers need to teach extra classes in their homes. These private classes are for rich students after they finish their regular school. I love learning new things. I learn from the media or from talking to the people. I am a very curious person, and I am interested in humanism, which is a type of philosophy based on art, science, and caring for people. I think I will keep learning all my life. This is a very good question. I think learning requires a good attitude, but teaching also requires a lot of previous work. So I think teaching is harder. And also your performance will affect more people than if you are the student. Hey, now I think you could understand the video better than the first time, right? So let's go on and see the first question. If you don't know the page, Jean, this is page 123, okay? Unit 11. So let's take a look there. I'm going to write the page number for you here if you don't know yet. Okay. Here we go. Choose the answers that are true for you. Add your own answer. So the first one, I like learning a new language.
a new sport, or a new dance, or even something else. So you can choose. In this exercise, there is no right or wrong, okay? Because they are sentences about you, okay? All right, in my case, I like learning a new language, but that's me. I don't know about you. What do you like learning? A new sport, a new dance, a new subject at school? Could be. If you like cooking, you can say that you like learning a new dish, a new recipe, okay? Next one, I like studying. So where do you like studying? At home, at the library, in a coffee shop? At the No, library. not necessarily. Nesse exercício, a pergunta é sobre você. Como você gosta de estudar? Então, a primeira questão é: eu gosto de estudar, eu gosto de aprender. Sorry, guys, there is a problem here. Então, eu gosto de aprender. Aqui tem 3 opções que você pode escolher: uma nova língua, um esporte novo, uma nova dança, ou até dei um exemplo. Quem gosta de cozinhar, um novo prato, uma nova receita, né? Aí você pode colocar aqui, ó. Quem gosta de cozinhar pode colocar uma nova receita. A new recipe. Tem pessoas que colecionam receitas, elas gostam de aprender sempre uma receita nova. Ok? Agora, a número 2 é: eu gosto de estudar. Aí aqui você vai escolher onde você mais gosta de estudar. At home, at the library, que é na biblioteca, ou numa cafeteria, por exemplo, ou até mesmo pode ser na escola, ok? Então, você pode colocar aqui se quiser, at school. Então, cada um seleciona o seu lugar preferido para estudar, ok? I like studying at home. In my case, I prefer. Mas cada um escolhe o seu. Number 3, when I want to learn about something. Então, o que você faz quando você quer aprender sobre alguma coisa? Primeira opção, I read a book about it. Second, I go on the internet. And third, I ask someone about it. Então, na terceira, a pergunta é: quando eu quero aprender sobre alguma coisa, eu leio um livro sobre isso, ou eu vou na internet, ou eu Vou na pergunto. internet, né? Ah, então você vai selecionar ali. Hoje em dia, é mais fácil, né? Então, so I go on the internet. Number 4, when I meet new people, I learn about them by. Então, quando eu encontro ou conheço pessoas novas, eu aprendo sobre elas perguntando, fazendo perguntas, asking them questions, or passando tempo com elas, spending time with them, or looking them up on social media, procurando por elas na mídia social. Facebook, Instagram, e aí você vai procurar saber sobre a Conversar pessoa. com ela, né? Então, qual outra opção? Como você faz quando você quer saber sobre alguém? Converso com ela. Ah, so you ask them questions. Yes, very good. Porque aqui está dizendo, when I meet new people. Então, quando eu encontro pessoas novas ou conheço, aqui está dizendo que você está vendo a pessoa pessoalmente.
Okay? Number 5, I learn skills by. Então, eu aprendo habilidades fazendo uma aula, assistindo um vídeo online ou pedindo ajuda. Como você aprende uma habilidade nova? Por exemplo, eu quero aprender a pintar. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer uma aula, vou assistir a um vídeo ou vou pedir ajuda para alguém? Fazer uma aula. Fazer uma aula. How do you do that? Indo à aula, né? Assistindo uma aula é uma boa maneira de aprender uma habilidade. Okay? So, taking a class. All right. Ok. Como eu disse antes, não tem resposta errada ou correta. Qualquer uma aqui é válida. Porque aqui nós estamos avaliando como nós gostamos de aprender ou estudar. Ok, guys? Learning and studying. All right. Next one. Page 124. Not all fun and games. Então, não é só diversão e jogos. What are they talking about? Né? O que eles estão falando? Let's see. What's your dream job? What skills do you need to learn for this job? Então, qual é o seu emprego dos sonhos ou o seu trabalho dos sonhos? Em que habilidades você precisa aprender para esse trabalho ou esse emprego? What do you need to study? O que você precisa estudar? Então, aqui tem um exemplo. My dream job is to be a pilot. I need to learn about flying. Então, a pessoa respondeu que o meu trabalho dos sonhos é ser um piloto. Eu preciso aprender sobre voar. Tem que fazer várias aulas, né? Tirar o brevet. Exige um grande esforço aí para você ser um piloto, né? E vocês? What's your dream job? Qual é o emprego dos sonhos de vocês? Top model, singer. Wow. How nice, Cassia. Very good. Very good. Biólogo. What about you, Guilherme? E você? Eu queria ser um biólogo. Biologist. Eu gosto. Eu sou muito envolvido com os animais. Ah, very good. Excellent. Okay, biologist. What about you, Lucas? Pode escrever no chat. What about you, Jean? Oh, electronics engineer. Ah, how nice. Very good. Ok, o Jean falou que ele quer ser engenheiro eletrônico. How nice. Okay, people. Now, let's do the vocabulary part here. And it talks about study collocations. O que seria isso? A palavrinha collocations, ela é muito comum nos idiomas, quando nós aprendemos. A gente deve também aprender as collocations. O que seria isso? Collocation é quando duas palavras caminham juntas. Elas estão sempre aparecendo juntas. Elas ocorrem juntas, quando aparece na fala ou na escrita, né? Por exemplo, a gente vai falar em português, arroz e feijão. Não tem sempre aparecendo, quando fala arroz, não vem alguém e fala logo feijão? Não é assim? Arroz, feijão, né? Outra palavra, que a gente, outra expressão que a gente usa muito, que são duas palavras. Café com leite, né? Queijo e goiabada, exatamente. Então, são palavras que aparecem muitas vezes juntas. Quando aparece uma, é com muita frequência que também vai aparecer a outra. A gente viu aí, né? Queijo, goiabada, café com leite, arroz, feijão. Então, isso em inglês nós chamamos de collocations.
Então, com o tempo, vocês vão aprender quais são essas palavras que caminham juntas aí no idioma, em inglês. Então, a gente aqui tem nouns to describe study activities. Então, use esses verbos comuns com substantivos para descrever atividades de estudo. Então, nós temos aqui uma listinha deles, olha, dos verbos. Take, do, make, write, learn, try. Junto com esses verbos, a gente, quando vai falar sobre estudo, a gente vai utilizar eu estou fazendo aula disso, daqui. Então, fazer uma aula ocorre muitas vezes juntas, né? Então, take a class, take a test, fazer um teste, take notes, fazer anotações, e take a break, tirar um intervalo, take a break, fazer um intervalo, ok? Então, a gente tem aqui várias ocorrências que acontecem com o verbinho take no universo de estudo. Outro verbo, do. Do well. O que significa do well? Quem sabe? Do well significa ir bem em alguma matéria. Então, por exemplo, em história, geografia, I do well. But in math, I don't do well. Então, eu vou bem em história e geografia, mas matemática, não vou bem. Ok? Então, isso é que significa do well. Outra expressão que vai muito junta, do homework. Ok. Do homework é fazer trabalho de casa. Então, we have to do homework. Ajuda a gente a praticar. Então, nós precisamos fazer o trabalho de casa, ok? Another one, make a mistake. Então, essa expressão aqui significa cometer um erro ou errar. Faz parte do aprendizado, make a mistake. Então, muitas vezes, quando a gente está falando, a gente comete alguns erros aqui, outros ali, mas não podemos desistir. Então, we should be okay with that. Make a mistake. Write a paper. Então, escrever uma monografia ou escrever uma tese, um trabalho de final de curso, ou até mesmo uma pesquisa que o professor pediu para você fazer e é um trabalho escrito. Então, write a paper é tudo isso. Pode ser uma monografia, pode ser um trabalho de final de curso, pode ser uma tese. Muitas vezes, quando a gente termina a faculdade, a gente precisa write a paper. Okay? Learn about something. Então, aprender sobre alguma coisa. Okay? And next one, try to do something. Então, tentar fazer alguma coisa. Então, a gente, quando está aprendendo, nós tentamos, muitas vezes, fazer uma coisa ou outra para melhorar, né? Então, we try to do. Então, a gente viu aqui, olha, take a class, take a test, take notes, que é fazer anotações, e take a break, que é fazer um intervalo. Pode ser fazer um intervalo, fazer um tempo, um recreio, ou um momento de pausa. Take a break. Nós vamos agora take a break no inglês a partir de quinta-feira. Nossas aulas essa semana, elas vão terminar na quinta, e aí nós entramos em recesso e voltamos em agosto. Na primeira semana de agosto. Se eu não me engano, vai ser no dia 2 de agosto. Exatamente. Terça-feira.
Então, nós vamos ter aula esta semana, até sábado, para quem estuda sábado. Na nossa turma, a gente vai até quinta. E aí, entramos em recesso. Voltamos dia 2. Então, we're going to take a break. Ok? E assim vimos os outros também. Do well, que é ir bem em alguma matéria. Então, por exemplo, eu vou bem em matemática. I do well in math. Or I do well in English. Eu vou bem em inglês. Do homework, que é o mesmo que fazer trabalho de casa. Make a mistake, que é cometer um erro. Pode ser de diversas formas. Quando está no aprendizado, faz parte cometer erros e a gente deve aprender com eles. Write a paper. É escrever um trabalho, fazer um trabalho para a escola. Pode ser um trabalho de final de curso ou simplesmente um trabalho, uma pesquisa, algo que o professor pediu, ok? Learn about something. Aprender sobre alguma coisa. E try to do something. É tentar fazer alguma coisa. Então, com esses complementos aqui, esses verbinhos aparecem com muita frequência. Por isso que nós chamamos de collocations. Now, decide if each underlined word is correct or incorrect. Então, a gente vai decidir se as palavras sublinhadas são corretas ou incorretas. Se tiver incorreta, write the correct word, okay? So number 1, I love learning geography. Será que é essa preposição que a gente usa mesmo? Não. A gente vai dizer learn about. Olha aqui. Viu lá? Então, I love learning about. Vou colocar aqui no número 1. Learning about geography. Ok? Então, não é learning of, é learning about. Number 2. Some students don't do notes in a class. Então, some students don't do notes. É correto falar do notes para dizer que alguns alunos não tomam notas em uma aula? Não. Qual é a correta? Look. Mãe. Take notes. Olha aqui. Take notes. Notes. Significa tomar nota. Então, take notes. Essa daqui tá errada, tá? Então, deixa eu só anotar aqui para vocês verem que são erradas essas preposições aqui, ó. Essa tá errada e essa também está errada. Ok? It's wrong. Então, a gente vai colocar aqui. Don't take notes. Okay? Number 3. Would you like to make a 10-minute break? Is it correct, people? A gente fala make a break? Não. No. Make a mistake. Agora, make a break? No. We take a break. A gente tira ou faz um intervalo. Só que não usa o verbinho make. A gente vai usar o verbinho take. Ok? Tá. So, would you like take a break? E no caso, é um intervalo de 10 minutos, a 10-minute break.
Now, number 4. I tried to study last night, but I was very tired. Então, aqui parece que está correto, né? Ó, I tried to do something. Então, I tried to study. Eu tentei estudar na noite passada, mas eu estava muito cansado. Então, aqui a número 4 está correta. Correct. Now, number 5. She speaks English well. She doesn't do a lot of mistakes. Aqui está errado. I think it's wrong. A gente fala do mistakes? Não. Não. Qual é o Não. verbo que a gente usa? No do, Qual é o verbo que a gente usa aqui? Vocês estão conseguindo visualizar, gente, aqui o livro? Ah, very good, Gia. Make a mistake. Então, she doesn't make a lot of mistakes. Ok? Não usa do com mistake. Com a palavrinha mistake, a gente usa o verbo make. Ok, people? Então, olha lá. She doesn't make a lot of mistakes. Number 5. I take classes at the local college. Então, aqui o verbinho take. Tá correto ou tá errado? Olha aqui no quadro. Correct. Because we can say take a class. Okay? So, super correct. No problem. Então, I take classes. Eu faço aulas na faculdade local. Okay? I take classes at the local college. So let's check the answers. Good. Very nice. Now, people, to practice a little bit more and see some more vocabulary, I would like to share a video with you about a school in Finland. So let me share that, people. Here, the video talks about why Finland's schools outperform most others across the developed world. Então, esse vídeo vai falar por que as escolas na Finlândia, elas superam a maioria das outras escolas pelo mundo desenvolvido, ou seja, os países desenvolvidos. Então, a Finlândia tem notas melhores nessas provas que a gente chama de tipo Enem, né? Lá eles têm outros nomes. Da maioria dos países, a Finlândia sempre está na frente. Por quê? O que as escolas na Finlândia fazem que os Estados Unidos não fazem? O que o Brasil não faz? Por que eles são melhores em matemática, por exemplo? Ok? Então, vamos dar uma olhadinha lá para a gente saber. It's 8 a.m. on a cold morning in the suburbs of Helsinki, and these primary school children are getting ready for class. This morning's lesson, ancient history. Well, they are reading with pairs some text about Egyptian ancient life. They are reading, and then I'm going to ask something, what did they find out from the book? I think we all are ready now. This is a school system that for years has been among the world's best. And then what about this gold one?
Yes, Minttu, please. Ja miehetkin niin molemmat on käyttänyt meikkiä. And yet these kids will spend half as much time in a classroom as Australian children. When you go to the first grade, when you are 7 years old, the amount of hours is 20 hours a week. It's the minimum. And then it gets more hours the older you get, but it's still less than in many countries in Europe or in the world. In Finland, it's individual teachers who decide how the curriculum is taught, including how much technology should feature in their classrooms. Me tehdään sellaista pyramidiprojektia, missä nyt me kirjoitetaan hieroglyfeillä meidän nimet paperille ja sitten me tehdään Classroomista tehtäviä. 11-year-old Minttu Latumaki asks to leave class to work at the school's own student-run cafe. You can go. Yeah, that's okay. Shut your books down. Hello. One cake for the cameraman, one cake for me, and 2 coffees. How much is it? €2 and 60 cents. How much change? €2 and 40 cents. Pesos. Perfect. Is there a tip jar? Do you have tips? No tips. Okay. In Finland, school lunches, like books and excursions, are free. The kids select what they want, sit down with their friends and teachers to eat before they clean up after themselves. The children rug up again to play outside. Some play a raucous version of soccer, some play basketball, while others wait for the hockey rink to open. There are plenty of options for bad weather days too. The facilities in this school are just amazing. Outside we saw an ice skating rink, and in here where the kids can play at lunchtime, there's a ping pong table, a pool table, and in here for the cold winter days they've got a room full of beanbags and couches, and there's even a PlayStation in the corner. It seems like it's such a rich school, you must get more money than other schools. No, we don't. It saves money for everyone, actually. They take and borrow books. In Finland, schools are not allowed to raise private funds or to charge fees from parents. All schools are equitably funded from taxation. And in our system, everything is free for the students, actually. We don't collect any money from the parents. We want our schools to be equal and have the equal opportunities to arrange the education. So therefore also the finance system need to be equal and treat equally all the schools. Ja sitten tuossa tulee 16. Minttu Latumaki's older brother Levi is in year 7, and this afternoon he's got maths. We have like the last chapter before we have the next exam. There are regular exams in Finland, but the results of these tests are not published and shared. We have national tests, but the big difference is we don't compare schools that this is not good school, this is bad school. We just use the information that we evaluate ourselves. But perhaps the single biggest difference in Finnish education is the standard of teaching. Levi's maths teacher, Una Arnes, speaks 5 languages and has postgraduate qualifications. So every one of us, we have to have a master's degree to be teachers. So like, for example, me, I'm math and chemistry and physics teacher. In Finland, a career as a teacher is highly sought after. To enter the studies in university, actually, it's really hard. They take something like 10% to study teaching. If you really want to be a teacher, it can't be your second or third, or I don't know what kind of option. It has to be your first. I believe that they know what is the best for our children. I'm not a teacher, I don't have that education, so we don't interfere their work. In Finland, there's little anxiety about finding the right school for your child. We trust that they have very good school, so we don't need to
to any research work or... I think that is not a question No, in no. Finland. Finland is a vastly different country with a tiny, homogenous society. But its education success must surely offer some lessons for Australia. I would like to say that try to build the system that you trust the people. And its investment in teachers seems an obvious place to begin. The society respects the teachers. It means also the parents respect the teachers and they don't question the teachers. And that's in Finland a really huge thing. Hi, I'm Lee Sales. Thanks for watching this story. If you watch more of 730's stories, they are on the left of your screen. And tap on the button below to subscribe and get the latest from ABC News. Yeah. Yeah, all day. Video game, yeah, everything. The school has everything. What did you think of that school, guys? Jean is saying here, they have everything there. They have games, they have table tennis, they have hockey, they have video game, right? And the classes are also good. But something very nice they said is that to be a teacher, you need to have master's degree, okay? In other words, para você ser professor na Finlândia, você tem que fazer o mestrado. Não pode ser só a faculdade. Não, para ser professor você tem que ter mestrado e um curso de pós-graduação, além disso. Então, o professor lá é muito respeitado. E os pais compreendem isso tranquilamente, porque eles sabem que é melhor, né, para os filhos e tudo. Então, as escolas, elas investem mesmo na educação do professor. Very important. Okay, guys? Did you see that? How nice, isn't it? Okay, so write 5 sentences about your studies. Então, escreva 5 frases sobre os seus estudos. Use the study collocations and adverbs of frequency. Então, use as collocations sobre estudo que vimos aqui acima. São aquelas palavras que caminham juntas, ocorrem juntas com frequência. E advérbios de frequência, por exemplo, always, often, sometimes, never. Então, aqui a gente tem um exemplo. I never write papers. I always try to understand the teacher. So, what can you say? Que frases nós podemos fazer usando advérbios de frequência, e esses collocations aqui. Vamos tentar fazer algumas frases. Sorry. Tá aqui mais no meio. Number 1. O que a gente pode fazer? O que a gente pode falar? Por exemplo, depois que nós vimos o vídeo, nós podemos dizer I never play video games at school here in Brazil. A não ser que alguma escola de vocês tenha videogame, né? Eu acho que não, né? No máximo no celular, né? Então, I never play video games at school here in Brazil. Aqui eu não usei nenhum dos verbos aqui, eu estou usando o verbo play. Ok? Mas tudo bem, tá valendo, porque a gente usa essa collocation aqui, ó. Essas palavras, elas acabam aparecendo com frequência. Play videogame. Então, pode ser uma collocation. Let's see, another one. Vamos tentar pegar uma daqui. Make a mistake, por exemplo.
Aprendendo inglês, nós cometemos erros às vezes, né? Então, I sometimes make mistakes in English. Faz parte do processo de aprendizado. Pode usar essa. I sometimes make mistakes in English. Next one. Sobre o que vocês mais gostam de aprender quando estão na escola? Inglês, ué. Hã? Inglês. Sorry, I can't understand, Guilherme. É inglês, professor. Na minha escola tem inglês. Ah, ok. Então, I like to learn about English. Ok. Vamos lá, usando lá a collocation learn about. I like to learn about English. Number 4. Vamos pegar mais uma, como nós não fizemos a primeira usando a collocation daqui. Vamos pegar outro. Vocês podem, qual matéria vocês mais vão bem na escola? Qual matéria que você vai melhor? Matemática, Jean. Então, I do well in math. Então, eu vou bem em matemática. No caso do Jean, quando ele estudava, ele ia bem em matemática. Então, se fosse colocar no passado aqui, ficaria I did well in math. E vocês, qual matéria vocês vão melhor? Em todas, Kézia. Uau! How nice! Português. Ah, Guilherme, português? Ok. Sim. I do well in Portuguese. Ok? Eu vou bem em português. Very good. Alright. Se vai colocar no passado, porque no caso, alguns alunos da nossa turma já terminaram. No caso da Kézia, do Jean. Então, a gente vai colocar no passado. I did well in all subjects. No caso da Kézia. Eu ia bem em todas. Very good. I did well in all subjects. Não é fácil, não é fácil, tem que estudar direitinho. Ok? Então, aqui nós usamos frases com as collocations aqui, especialmente a 2, a 3 e a 4, ok? Então, I sometimes make mistakes in English. I like to learn about English. I do well in math. I do well in Portuguese. And I did well in all subjects. Yes, very good. Okay, great. Now, let's take a look at this picture, guys. What can you see in the picture? What is she doing? O que ela está fazendo na foto? Mexendo no computador, né? Jogando. Ah, so she seems to be playing games, right? So is she studying or working? O que ela está fazendo? Está estudando aqui ou será que ela está trabalhando? Estudando não tá, né? Porque não parece estar estudando. Uhum. Mas trabalhando, né? Ah, very good. Ela pode ser muito bem uma programadora, uma designer, né? Uma game designer. Porque você observa que tem 2 computadores abertos aqui. Exatamente. Então, aqui, na realidade, ela está trabalhando. She's working. Então, olha lá. What kind of school do you think she goes to?
Então, que tipo de escola você acha que ela vai? Para que curso que ela faz, será? Do you think she's having fun? Você acha que ela está se divertindo? Aí aqui no e-mail, a gente vai ler esse e-mail na próxima aula, mas se vocês puderem já ir lendo em casa, vocês vão descobrir se é trabalho ou se é diversão. Ok? Alright? Aqui. Aqui pode ser também um curso, né? Olha aqui. The game design program is harder than high school. Então, o programa de game design é mais difícil do que high school. Então, aqui ela deve estar fazendo um curso, né? Deve ser uma faculdade de game design. E ela não está indo muito bem. Olha, I'm not doing that well. As matérias devem ser difíceis, ok? Então, vocês vão ler o texto para homework e na próxima aula a gente discute sobre ele. Alright? So, what did we learn today? O que nós vimos hoje? Nós falamos sobre learning, que é aprendizado, aprendendo coisas. Vimos collocations, que são palavras que acontecem juntas. Na maioria das vezes, elas aparecem juntas nas frases. We saw the vocabulary about learning. E ainda vimos um vídeo sobre a escola na Finlândia, que dá um banho na maioria das escolas dos outros países, quando são feitos exames aí, testes de matemática. Não, acho que não falou. Eu não percebi. Teria que ver de novo para ver se eles falam, mas eu acho que não. Guys, na próxima aula, na quinta-feira, on Thursday, a gente termina essa parte e aí nós vamos entrar em recesso. Então, conto com vocês aqui na quinta-feira. Tá bom, professora? Até quinta. Let me take one more picture. Yay! All right. Bye-bye, Lucas. Bye-bye, Cassia. Please, Jean, we need to sign. Okay? So back me the paper. Don't go without signing. All right. Here you go. Thank you. All right. Thank you so much, Lucas. See you on Thursday. Bye-bye. All right. Bye-bye, dear. Take care.